Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Kingdom Come Deliverance. Vamos a continuar con las aventuras de Henry de Skalice. Recapitulando del vídeo anterior, habíamos conseguido huir de la masacre de Skalice y llegar a Talmberk. Y ahora estamos apostados en las almenas de vigías, que además vimos pasar a todos los refugiados de Skalice que habían conseguido escapar, comandados por Sir Radzig, y dijeron que se iban a Rataje. Sin embargo, Sir Radzig nos dijo expresamente que nosotros nos quedáramos en Talmberk y que ni se nos ocurriera volver a nuestro pueblo natal a buscar los cadáveres de nuestros padres. Pero en fin, vamos a seguir vigilando a ver qué más ocurre durante esta noche tormentosa. Vamos a ver, creo que mi misión es vigilar las almenas. De acuerdo, pero no me piden hacer nada en concreto. Hombre, supongo que tendré que quedarme aquí ya que no hay ningún guardia en esta zona. Y no se ve una mierda entre la lluvia y la oscuridad. Así que no creo que pueda hacer mucho por aquí. A ver. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Vale, a ver, dice pasar el tiempo. Si hay que esperar algo, se puede dejar pasar el tiempo. Vale, o sea que podemos quedarnos aquí en sigilo. Qué susto me ha dado, tío. No me hagas eso. Vale. Son las 3 de la mañana, así que amanecerá dentro de poco. Estamos bastante bien saciados, lo que nos falta es energía. Pero bueno, creo que podemos echarnos una cabezada. No sé si poner a las 5 de la mañana. Vamos a poner a las 5 y si no ya dejaremos pasar más el tiempo, pero a esta hora ya debería haber amanecido. Así que vamos a comprobarlo. Vale, bueno, con la lluvia no es que haya salido el sol precisamente, pero sí que está más claro. Igualmente creo que podemos dejar correr un poco más el tiempo. A ver qué está pasando. Se ha oído un cuerno. Good day to you. Vale. No he querido darle diálogo porque nos acaban de decir que tenemos que ir al patio de armas. Let's go! Move it! Quick! Go! Ah, vale, el patio de armas es aquí. Ok. Menos mal que he seguido al soldado porque me iba a otro lugar. Oh, qué rápido ha parado de llover, ¿no? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard.
Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberk. That's the bastard who led the attack at Skalice and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslao IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberk divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobila, who has been using the silver from the Skalice mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalice. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberk. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Bueno, parece que la comida de coco que le han dado al alemán ha resultado efectiva y el ejército se retira y no arrasará este pueblo como ocurrió en Skalice, pero nos seguimos quedando con la cara de este calvo. De acuerdo, pues ahora que el ejército se ha marchado, en principio deberíamos tener, de hecho ya no me hace falta la antorcha, ya es de día. Nos encomiendan como misión volver a Skalice. Lo que pasa es que tenemos que hablar con Sir Robert porque no creo que nos dejen ir a Skalice así como así.
Bueno, robar está ahí delante, pero es que esta gente no me deja pasar. Vamos a esperar a ver que esté todo más tranquilo. Ah, mira, ahora se va él solo. Ahora, por fin. No, se me ha vuelto a meter en medio este palurdo. Vale, vamos a ver si Robert se digna en darse la vuelta. Hombre, por fin. Vamos a ver qué podemos contarle. Vale, no iremos tan directo a la opción de tengo que ir a Skalice. Vamos a comerle un poco la olla. Why did Sigismund burn down Skalice and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Vale, o sea que en Skalice teníamos un montón de plata. Y ese, bueno, parece ser un objetivo bastante goloso para los enemigos. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? A ver qué podemos contestarle. Tenía miedo de los señores instructores para usar las reservas de grano para dar de comer. Y yo qué sé, podría ser cualquiera de las cuatro. Vamos a Because it's darle. a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Vaya, vaya, qué interesante. Where did these Cumans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said, that they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Bueno, esto de los cumanos está muy relacionado con los vídeos que hicimos de Age of Empires 2 sobre esta civilización. Así que si no los habéis visto, recomiendo verlos y así se puede entender por qué los cumanos llegaron a Hungría. En fin, pues vamos a dejarnos de rodeos, vamos a decirle a ver si nos deja ir a Skalice. So Robard, I need to get to Skalice. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Hombre, vamos a jugárnosla con la baza grande, ¿no? Con esta de aquí, que tenemos 6.
Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Vale, bueno, no creo que hubiéramos tenido muchas opciones con ninguna de las otras, pero en fin. Pues a ver, tendremos que ir de otra manera. Salir del castillo. El problema es que puedo salir a hurtadillas, lo que no puedo salir con un caballo porque se va a notar un huevo. A ver, yo lo primero, bueno, voy a atajar por aquí. Y el problema es que la puerta está cerrada. A lo mejor podría saltar por el foso. Pero el problema es que me quedaría sin caballo. Y además tendría que esperar a que fuera de noche para que no me vieran. Así que la cosa está jodida. Por cierto, ¿cuál es mi caballo? Montar y robar. Vale, es obvio que no es este caballo. Este tampoco, porque lleva... Estos llevan... Olena, debe ser este. Sí. Olena, a ver qué tipo de caballo es. Capacidad 220. Valor 10. No vale una mierda mi caballo. Ah, pero es el problema. No sé cómo escapar con un caballo. Es decir, podría escapar, lo dicho, saltando desde aquí, pero claro, saltar con un caballo es más difícil. Bueno, puedo dejar mi caballo aquí en Talmberk y intentar ir a pie hasta Skalice. Lo que pasa es que el camino puede ser peligroso. ¿Qué hora tenemos? Son las 8 de la mañana. Y tengo la energía baja. Vale, pues voy a hacer que duerma mi personaje para recuperar la energía y saldré de noche. Vale, vamos a dormir. Estoy pensando... Vale, voy a dormir 11 horas y así tendré energía para moverme por la noche. Vale, vamos allá. Hola, no ha pasado... Si es mediodía, ¿por qué no puedo seguir durmiendo? Que además ni siquiera he recuperado toda la energía. A ver, lo que tendría que hacer es comer algo que tengo por aquí. Los panecillos empiezan a ponerse un poco malos. Vamos a comer un poco de pan con queso. Pero es que es el problema. ¿Por qué me han despertado? No lo entiendo. A ver si este guardia nos da alguna pista para escapar. What do you think about how the Skalice folk managed to get away? Fortune smiled on him, that's for certain. Sigismund must be seething with rage. It's just a shame Fortune didn't smile on all of them. Oh, shit. Sorry. And you know Sir Radzig? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Why do you ask? He must be a fine lord, to take such good care of every one of his serfs. Surely all the lords do that. Ah, I could tell you some stories. About Sir Divish? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make your skin crawl. I see.
That was a Vamos tense a ver. moment this morning with Sigismund. Sir Divish handled it masterfully. This is a strong castle. It should stand up to a siege. But Sigismund has an awful lot of soldiers. Who are those peculiar mercenaries of his? You mean the Cumans? No one knows much about them, except Sigismund enlisted them somewhere in the east. They're an evil-looking bunch, aren't they? Not just looking. Do you know where I can buy and sell things? Well, if it's food you need, go and ask in the kitchen. But if you want something else, I can't help. One of the villagers might know. Hombre, que un soldado no sepa dónde hay un comerciante me parece un poco extraño, pero en fin. A ver este lugareño que nos cuenta. Good day to you. Más o menos What do lo you think mismo. about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. Can you tell me who I can buy something from or sell to? What about the pawnkeeper is your man? He ought to be by the granary. At least that's the last place I saw him. Take care now. Vale, de todas maneras, esto del comerciante está bien, pero sigo sin poder escapar del castillo, así que vale, el estanque está ahí. A ver, el comerciante estará por alguna parte. Lo que pasa es que pues no sé, la verdad, no sé por qué me han despertado. Creo que voy a ir a la cocina a comer algo más fuerte. Y también a conseguir comida para llevar, ya que si tengo que marcharme a Skalice. A ver qué dice la cocinera. Ah, no me quiere hablar ahora. Cocinera. Good day to you. What do you need? Acerca del ejército, ¿dónde puedo comprar algo? Hablemos de negocios. A ver, ¿qué tiene? Leche, miel, panocilla... basura. Guau, me he puesto cerdísimo. Pues espero que me dejen dormir, porque si no, estoy jodido. Para hacer la digestión de todo esto. Vamos a ver si me dejan ahora sí dormir hasta que caiga la noche y así poder escapar. No puedes retrasarte, no hay tiempo que perder, en serio, no me dejan escaparme de noche. Guay, encima ahora he comido un montón. Pues hay que pensar un plan alternativo. Si no, a ver, podría saltar directamente al foso, pero... a ver, a no ser que haya por aquí alguna otra manera... Oh. No, esto es zona privada, no puedo entrar, si no me meterán bulla. Me pueden enviar a la cárcel o poner una multa gorda, así que evitaremos esto. Y no sé, a ver si por aquí hay algún lugar por el que podamos saltar la muralla o algo similar. Pues no, parece que no hay ningún punto débil.
Ah, a lo mejor la puerta está ahí. Si pudiera... Aquí lo que veo son engranajes de puertas. A lo mejor se puede abrir de alguna manera. Estoy en zona privada. No. Ah. Es que saltar desde aquí no es muy buena idea. Bueno, pues puedo intentar hacer el salto desde el puente. Lo que pasa es que probablemente la gente se dé cuenta. Sino también lo que estoy pensando es que si aquí había unos mecanismos para levantar o cerrar la puerta, a lo mejor allí también podría haberlos. Vamos a ver... Ah, mira, por aquí hay un mercader. Lo que pasa es que, bueno, igualmente tampoco puedo comprar nada. Vale, creo que esa es la parte superior de la puerta. Pero no me deja tocarlo. No veo ninguna opción para mover esto. Y a ver qué hay por aquí. Nada, solo me lleva al conducto superior. De acuerdo, pues habrá que intentar saltar. A no ser que este hombre me deje salir así de gratis. A ver, vamos a comerle un poco la bola. Aye, that was a good start. Now we need to drive him and his war horse out of Bohemia for good. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Vale, vamos a ver si nos deja salir. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Podría mentir. A ver, es obvio que el militar no va a funcionar, y yo diría que este tampoco, porque antes no me ha funcionado. A ver, vamos a apelar a su corazón. My mother and father were left in Skalice like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. A ver, what am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberk soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. O sea, que quieren que robe armaduras. Eso está muy feo.
Bueno, me estoy acercando al tiempo límite, así que creo que voy a parar el vídeo. Vamos a quedarnos aquí. Y en el siguiente, pues intentaremos poner en práctica lo que nos ha dicho este soldado. Intentaremos robar una armadura y luego un peto o ropa de los guerreros o de los soldados de Talmberk para intentar escapar. En fin, es un plan arriesgado, pero puede funcionar. Así que en el próximo vídeo veremos si tiene éxito. Espero que nos veamos allí y hasta pronto.